Okay, so the other day kita stop dekat RC phase shift oscillator, right? A so point that is the of only okay, that is the only type of RC oscillator yang kamu kena tahulah. Okay, iaitu kita dah tengok RC phase shift. Okay, saya dah explain di mana kedudukan all the elements of the oscillator dalam circuit diagram. Alright, lepas tu kamu kena tahu dia punya formula to calculate the oscillation frequency. Alright, so jadi formula kena hafal lah ya. Formula make sure you kena hafal for each type of the oscillator circuit. Alright, so untuk hari ni, okay, untuk hari ni saya akan proceed with the next type of oscillator. Right, so kalau hari tu kita dah tengok RC, untuk hari ni kita akan tengok the LC family, okay, iaitu Kopitz, Hartley dan Armstrong. This belongs to LC. And then yang satu lagi adalah crystal. Crystal. Then we are done with the chapter. Alright. Okay, kita move on to the next oscillator. Alright, so yang ini adalah Kopitz oscillator. Okay, sama juga like the previous one. What should be orang kata identified? Where are the amplifiers? The tank circuit and the feedback. Okay, and the feedback. So ini adalah 3 elements yang build up an oscillator circuits. Alright, so nanti kita akan tengok examples of different layout of circuits. Ya, ini yang saya lukis. Saya letak this part. Yang tengah-tengah ni is the amplifier. Alright, this is the amplifier part. This is the tank circuit. And then kita ada output going to the input. Right, so this is output. This is input. So this is the feedback path. Right, this is the feedback path. That is how you identify the parts of the oscillator circuit lah. Yeah. Alright, so sama layout yang saya bagi untuk semua litar ni adalah sama. Semua sama sebabnya saya nak you to get familiar with the connection. Get familiar with the connection. Alright, so apa yang kita nak stresskan on each type of the oscillator circuits is the tank circuit part. Right, so always look for the tank circuit first. Untuk you nak identify oscillator ni jenis yang mana satu, number one is you must identify the tank circuit. Okay, sebabnya without knowing which one is the tank circuit, you tak boleh tahu yang ini litar apa, yang ini litar apa. So kalau you tak tahu the type of circuit, then you don't know what to calculate, you don't know what formula to use untuk calculate the value of frequency. Right, okay, so tengok Kopitz. Kopitz, apa yang ada dalam tank circuit dia? Obviously, Kopitz is the LC type. Okay, Kopitz is the LC type. Jadi, dalam tank circuit dia akan ada induktor dan kapasitor. Dalam dia punya tank circuit mesti ada induktor dan kapasitor. So that is how we identify tank circuits. Okay, jadi bila dah tahu tank circuit tu yang mana satu, right? Then you have to know what are the components that build up the tank circuit. Alright, so untuk Kopitz dia akan ada satu L, right? Dia akan ada satu L, this one. Dan dia akan ada 2 C. C1 and C2. Okay, C1 and C2. This is the tank circuit for Kopitz oscillator. Alright, so tengok position of the capacitor. Tengok position of the capacitor. Ini kita panggil tap capacitor. Alright, di sini kita panggil tap capacitor. Sebab apa dipanggil tap capacitor? Sebab these two capacitors is connected to ground in the middle. Alright, dia tap dekat tengah-tengah, dia connect to ground. So this is how the tank circuit is connected lah. Right? Okay, so since we have two capacitors, mungkin sama value, mungkin different values, okay, depending on the frequency lah. Right? Because we have two of the capacitor in the tank circuit,
So kita kena cari C total dulu. Okay, untuk determine the value of oscillation frequency, we have to determine the C total. So macam mana kita nak dapat C total? Alright, so these two, C1 and C2, C1 kali C2 divided by C1 plus C2. Alright, mula-mula dapatkan C total, then only you substitute the value of C total dalam frequency punya formula. Right, so frequency is 1 over 2 pi square root of L1 and C total. Alright, so whenever we have more than one device atau one component in the tank circuit, kita kena cari the total value. Okay, then you plug into the frequency formula. Okay, alright. So in terms of operation, sama juga, yeah, in terms of operation, we have to take note that the amplifier sama ada dia bagi 180 degrees out of phase ataupun tidak. Okay, kalau kita guna common emitter amplifier, dia akan bagi 180 degrees phase shift. Right, dia akan invertkan the output, and then kena provide another 180 degrees so that kita akan fulfill the Barkhausen criteria of phase shift total 360 ataupun 0. Right, so the concept is still the same. The concept is still the same. It's just that the lita adalah berbeza. Okay, the lita adalah berbeza. So don't worry too much dengan principle of operation untuk apa ni, oscillator ni, sebab basically the principle of operation is the same. Okay, the concept is the same. You have to watch out on the amplifier circuit part, and then you have to know whether the amplifier circuit akan bagi 180 degrees phase shift ataupun tidak. Okay, kalau dia bagi 180 degrees phase shift, then another 180 degrees must be done at the feedback network through the tank circuit. Kalau amplifier does not give 180 degrees phase shift, so the phase shift will be 0. So dekat feedback network tak perlu buat apa-apa lah, yeah, since the waveform is not inverted. Alright, so the next one, okay, this is Hartley. Okay, yang tadi tu Colpitts and this one is Hartley. So Hartley pun datang daripada LC type juga. Okay, kalau dia dah termasuk dalam LC type, maksudnya dalam tank circuit dia akan ada L, akan ada C. Alright, akan ada L, akan ada C. Okay, so kalau Colpitts dia ada dua kapasitor, Hartley dia akan ada dua induktor. Okay, dia akan ada dua induktor. Alright, so whenever we have two inductors, okay, dekat tengah-tengah tu kita kena sambung ke ground. This is what we call tap inductor. Okay, this is called tap inductor ataupun inductive apa yang dia panggil, inductive voltage divider, tak silap saya. Okay, another terms lah yang digunakan is inductive voltage divider. Okay, so whenever we have more than one, okay, whenever we have more than one components yang sama in the tank circuit, kita kena cari total. Alright, so untuk inductance punya total, we just have to sum it up. Alright, you just have to add up the value of L1 dengan the value of L2, and then we substitute the value of L total into the formula. Alright, so macam mana nak pastikan yang you tak tersilap formula? Okay, Hartley starts with H. Okay, Hartley starts with H. H is the unit for inductance. Okay, H is the unit for inductance. Henry, yeah, Henry. So kalau Colpitts, alright, Colpitts starts with C. Okay, they start with C, so this indicates that dia ada dua capacitor. Right, so yang ini it starts with H, the unit for inductor, so dia ni ada two inductors in the tank circuit. Right, sebab kalau kita tengok basically formulanya adalah sama. So the general formula for the frequency adalah F is equals to 1 over 2 pi square root of L kali T. Alright, and then it depends on the type of circuits untuk tentukan, kali C.
Right? It depends on the type of circuit untuk tentukan sama ada value dalam ni adalah L total ataupun C total. Alright, so in order for you to remember and not to make mistake, clue dia adalah kat sini. So whenever we have untuk Colpitts start with C, and that's the indicator yang dia ada dua kapasitor. So bila ada dua kapasitor, kena cari C total. Alright, so Hartley starts with H. H is Henry unit for inductors. So that's the indicator yang circuit ni akan ada 2 inductors in the tank circuit, and dia akan ada 2 inductors. Alright, then you have to find the total inductance. Alright, so then you can calculate the oscillation frequency. Alright. Concept of operation sama macam tadi. You have to take note sama ada amplifier tu inverting or non-inverting type, yeah. Then you have to make sure that the Barkhausen criteria is fulfilled lah in order for the circuit to oscillate. Alright. Okay, yang ketiga, okay, the third one is called Armstrong. So Armstrong pun from the LC type juga. Okay, Armstrong is one of the LC type oscillator. Tapi bezanya adalah dekat Armstrong ni kita akan guna a transformer, okay? The winding of the transformer as part of the tank circuit. Alright, so ini the winding of the transformer. Right, so dalam Armstrong, tank circuit consists of a transformer and a capacitor. Right, so ini part of the transformer and this is the capacitor connected in parallel. Okay, so which part of the transformer yang digunakan? Kita akan gunakan dia punya winding of primary transformer. Okay, the winding or the inductance of the primary part of the transformer, and then the value of capacitor in parallel to the primary winding. So itu yang digunakan dalam pengiraan oscillation frequency. Okay, so sama, position dia sama. This is the amplifier, alright. This is the tank circuit, and then mesti ada connection from the output through the tank circuit to the input. So that will be the feedback. Alright, so amplifier ada. This is the amplifier. Feedback ada. Tank circuit ada. Okay, so dia ada all the parts that build up an oscillator circuit. Alright, cumanya perlu pastikan this circuit to fulfill the Barkhausen criteria untuk dia start to oscillate lah. Alright, so that are the types of LC oscillator: Colpitts, Hartley and Armstrong. Yeah, Colpitts, Hartley and Armstrong. Okay. Alright, so boleh baca lah the details on of operation. Tapi kalau you tengok operation dia, keep on focusing on the 180 degrees out of phase ataupun tidak, ya. Tapi ini sebab kita guna common emitter amplifier, so dia punya output would be out of phase by 180 degrees, ya. Okay, and then this is the last one. Okay, this is the last one. Okay, so the last type of the oscillator adalah crystal type. Ya, yang ini dia ada kategori dia sendirilah. This does not belong to RC atau LC, tapi ini kita panggil dia sebagai crystal. Right? So this is the symbol for crystal. Okay, this is the symbol for crystal. So dia macam capacitor, dia macam capacitor, tapi dekat tengah-tengah dia tu ada satu rectangle representing the crystal. Ni rectangle ni representing the crystal. Okay. Jadi untuk kristal ni, dia hanya ada satu frekuensi sahaja. Alright, so whatever it is, dia hanya akan produce frequency of oscillation pada nilai resonant frequency. So if you need another value of frequency, you tak boleh adjust dekat sini. Kita tak boleh adjust dekat tank circuit. Instead, kita kena tukar the type of crystal yang kita guna. The type of crystal yang kita guna. Okay. So, kristal ni, dia ada satu properties yang dipanggil piezoelectric. Okay, ini lain sikit lah ya. Maybe you haven't heard of this before. Okay, kristal ni dia ada satu property yang dipanggil piezoelectric.
Alright. So ini dah memang dia punya natural ya, natural characteristics atau dia punya natural behavior. Jadi apa dia piezoelectric ni? What is actually the concept of piezoelectric? Okay, piezoelectric ni berlaku kepada satu bahan yang dipanggil crystal quartz. Ya, yang saya cakap hari tu kan, crystal ni is a natural form of batu lah, sejenis batuan lah, right? So dia memang dah ada dia punya properties. So bila kita ambil this crystal dan kita potong mengikut design yang tertentu, ya, kita potong dia mengikut potongan yang tertentu, dia akan ada properties yang dinamakan piezoelectric. Ya, dia ada properties of piezoelectric. So what is actually a piezoelectric? Okay, daripada batu ni, bila kita bagi dia mechanical force, ya, mechanical force. So mechanical force ni kita bagi dia pressure. Contohnya kita keep on pressing on it. Okay, katalah kristal ni kita bina dia sebagai satu plate. Ya, plate yang nipis, and then kita put on pressure. Kita put on pressure to the plate. Okay, apa yang berlaku adalah that plate akan produce voltage. Okay, akan terhasil voltage hasil daripada mechanical force yang kita bagi. Okay, ataupun kalau kita ada plate, kita tak press on it, okay, kita tak put pressure on it, tapi kita bendkan dia, kita cuba bengkokkan dia. So any form of mechanical force atau mechanical distortion akan menyebabkan piezoelectric itu menghasilkan voltage. Okay, akan menyebabkan piezoelectric itu menghasilkan voltage. Okay, so itu adalah piezoelectric. Right. So sama ada kita bagi, okay, give mechanical force. Okay, we give mechanical force and it will produce electrical energy. Okay, it will produce electrical energy. Or it work vice versa. Kalau kita bagi electrical force, okay, kalau kita bagi electrical energy atau kita supply voltage kepada plate itu, dia akan ada mechanical energy. Right? Dia akan produce mechanical energy. So it works in two ways. You give mechanical force, it will produce electrical energy. You give electrical energy, it will produce mechanical force. Alright, so macam mana dia produce mechanical force? Alright, mechanical force itu dalam bentuk movement, ya, dalam bentuk movement yang a very slight movement. Okay, so macam mana oscillator ini boleh digunakan dalam electrical circuit ataupun dalam oscillation circuit ni. Okay, jadi apa yang properties yang ada pada crystal ni? Siapa yang buka mic ni? Okay, apa yang ada pada crystal ini? Okay, dia akan berfungsi pada satu value frekuensi yang tetap. Okay, sebab dia hanya akan berfungsi pada resonant frequency value of that particular type of crystal. Jadi dalam semua jenis oscillator circuit, yang paling stable adalah crystal oscillator. Okay, jadi kat sini ayat ni dia kata crystals are preferred when greater frequency stability is required. Sebab apa? Sebab apa dia yang paling stable? Sebab dia berfungsi pada resonant frekuensi yang constant. Okay, dia tak akan berubah-ubah. It will not be affected by the tolerance of devices dalam dia punya tank circuit. Okay, so kan ada satu value yang dinamakan Q factor yang akan menentukan the frequency stability. Okay, jadi value of Q factor ini ataupun dia punya Q factor is actually quality factor. Q factor is quality factor. Jadi range dia adalah from 20,000 to more than 100,000. Alright, so the higher the Q factor, the more stable the crystal oscillator. The more stable the crystal oscillator. Okay? Alright. Satu lagi properties tentang crystal
property tentang kristal adalah dia punya electrical equivalent behavior. Okay, dia punya electrical equivalent characteristics. Okay, jadi kenapa simbol kapasitor itu ataupun simbol kristal itu menyerupai kapasitor? Right? Sebabnya kalau dari segi electrical equivalent, what actually is a crystal, dia akan perform the same as an RLC circuit. Okay, ini bahagian ni adalah kristal. Okay, dia akan perform sama seperti dia itu adalah 1 liter R, L dan C connected in series. Connected in series. Okay, yang ini kenapa kita ada satu kapasitor in parallel to RLC, ini kita panggil mounting capacitance. Ini kita panggil mounting capacitance. Sebab ni kristal, batu tu tadi, dia akan diletakkan in between dua plates. Okay, dua metal plates. So bila kita ada dua metal plates, kita akan ada kapasitor lah. Kan? Lepas tu what is in between dia tu, dia kalau you ingat belajar masa semester 1 kan, dia ada dielectric materials dan apa semua kan. So dia akan ada behavior yang sama seperti capacitance. Alright, so ini is known as the mounting capacitance. Sebagai dia punya pemegang lah. Ataupun dia punya holding plates. Alright. Okay. Okay. Jadi dalam resonant frequency of crystal ni, dalam resonant frequency of crystal ni, dia akan ada dua jenis. Satu adalah series resonant frequency, satu adalah parallel resonance frequency. Jadi dua condition ini berbeza. Kalau series resonant, pada series resonant frequency, impedance of the crystal is very low. Impedance of the crystal is very low. Kalau untuk dalam keadaan parallel resonance, impedance dia adalah tinggi. Okey, jadi kalau kita nak gunakan kristal ni, kita kena tahu yang kita nak mode low impedance ke atau kita nak mode high impedance. So kalau kita nak low impedance mode, kita guna series resonant. Kalau kita nak guna high impedance, kita akan guna parallel resonance. Okay, jadi itu adalah in terms of dia punya connection sahajalah, taking into consideration during operation. Tapi kalau ikutkan the values of series and parallel frequency ni tak jauh beza, tak jauh beza lah, nilai dia lebih kurang sama. Okay, ini ada lagi formula. Ini ada lagi formula untuk calculation of series resonant frequency dan juga parallel resonant frequency. Right? So jangan confuse, jangan confuse. Yang ini kalau kita ada R, kita ada L, kita ada C, okay. Lepas tu kita ada mounting capacitor. Alright, so this is the equivalent. This is the equivalent. So this is the mounting capacitor. Ini L, ini C, ini R. Alright. So kalau series resonant, kalau series resonant, kita hanya ambil value of L dan C sahaja bila kita nak calculate the value of frequency. Tapi bila kita nak ambil parallel resonant, kita kena kira sekali dengan the value of mounting capacitance. Right, so kita kena cari C total lah. Kita kena cari C total. So C total is C1 kali Cm, C1 tambah Cm. Alright, then baru kita kira frekuensi dengan general formula 1/2 pi square root of L kali dengan C total. Alright, so itu sahaja tentang oscillator. So basically what you should know is macam mana rupa circuit diagram. Okay, macam mana you nak lukis the circuit diagram. Number 2 is the circuit must be operated in a way that dia fulfill the two Barkhausen criteria. Kalau dia tak fulfill the Barkhausen criteria, then it will not perform as an oscillator. Right? Dia takkan bagi performance sebagai oscillator. Dia jadi amplifier sahaja. Right? So both of the Barkhausen criteria must be met. Okay, must be fulfilled. Okay, number 3 adalah you must know how to calculate the oscillation frequency. Oscillation frequency. Jadi dalam chapter ni
tak ada waveform yang you kena lukis lah, sebab ini semua adalah oscillator circuit, and oscillator circuit produces sine wave. Jadi rupa bentuk dia adalah sine wave sajalah dengan nilai frekuensi yang tertentu depending on the tank circuit. Okay, so that's the end of chapter 2 sebenarnya. Dah habis. Okay, dah habis. So anything yang kamu nak tanya? Do you have anything to ask? Tak ada puan. Faham puan. Tak ada puan. Alright, okay. Sekarang ni saya nak bagi example. Okay, saya pergi laju-laju je ni sebabnya kalau saya cakap banyak-banyak pun nanti kamu kena tengok balik. Okay. Sekejap saya bagi example. Kita tengok example macam mana layout lita yang berbeza. Macam mana layout lita yang berbeza. Sekejap nanti saya bagi contoh. Saya nak kamu identify yang ini lita apa. Okay. Sekejap. Okay. Alright. Okay. Okay, boleh nampak? Boleh nampak lita ni? Saya besarkan. Okay. Okay. So lita ni dilukis tidak seperti layout yang saya buat. Okay, lita ni dilukis tidak seperti layout yang saya buat. So identifykan lita ni, ini jenis lita apa? Apa jenis lita ni? Kopit. Kopit. Siapa yang jawab kopit tu? Izani. Okay, Izani kata kopit. Izani kata kopit. Arif kata ni lita apa? Arif. Kopit juga kot. Oh, ikut je lah. I follow Izani. Karen Raj, you rasa ini lita apa? Puan, baru tadi saya tengok dia punya nama sudah lupa puan. Oh, nama pun sudah lupa. Ada berapa je nama? Nama apa yang you ingat? Kopit saja saya ingat, lain semua tak ingat. Okay, so kalau kamu kata ini adalah kopits, okay, which part ataupun nyatakan komponen yang jadi dia punya tank circuit. Siapa nak jawab? Tadi Izani, Arif dengan Karen dah cakap ini lita kopits. Okay, saya nak orang lain pula. Okay, so try to identify daripada komponen-komponen semua ni, saya nak bahagian tank circuit saja. Siapa yang form the tank circuit of this lita? Bagi tahu komponen dia apa. Panggil nama juga ke? Samsul? Ni circuit Armstrong kan? Ha? Circuit Armstrong kan? Oh, kamu kata dia Armstrong. Izam. Sebab ada induktor 2. Armstrong ada induktor ke? Armstrong ada apa, Izam? Kalau tank dia ada ni induktor apa nama dia? Armstrong ada Transformer. Transformer silap. Transformer. Yang ini kita tak ada transformer, tapi ini kita ada apa? Silap. Jangan keliru dan jangan tertipu. Tengok betul-betul. Ini sebenarnya lita kopits.
Okay, this is co-pitch. Itu series dengan E3. Paralel dengan L2. C2 dengan C3 parallel dengan L2. Baik, mana ink dia? Saya tak ada ink. Okay. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, ya, kalau tengok kat sini, tank circuit bagi litar ini adalah litar co-pitch. Ya, ini adalah litar co-pitch. Okay, kenapa saya kata co-pitch? Sebabnya dekat sini ada dua kapasitor. Right? Dekat sini ada dua kapasitor dan in parallel with the capacitor, okay, in parallel with the capacitor kita ada satu induktor. Okay, kenapa saya tertarik dengan bahagian ini? Ya, kenapa saya tertarik dengan bahagian ini? Sebab tank circuit of co-pitch kena ada dua kapasitor, satu induktor. Okay, kena ada dua kapasitor, satu induktor. Okay, kenapa kita kena fokus di bahagian ini? Sebab kita ada satu induktor, alright. Lepas tu kita dah nampak dua kapasitor in parallel. Okay, dua ini dia memang kena dalam parallel. Okay, macam mana nak confirmkan ini adalah co-pitch, okay, dan L2, C2 dan C3 adalah dia punya tank circuit. Jadi ingat balik, untuk co-pitch oscillator kita ada tap capacitor. Okay, apa yang dimaksudkan dengan tap capacitor? Kita akan ada dua capacitor next to each other, connect to ground, dan tengah-tengah dia akan connected to ground. So nampak ni, kita ada capacitor connected next to each other in parallel with satu induktor, and then dekat tengah-tengah dia ni pergi mana? Pergi zero. Zero is also a ground point. Jadi apa yang saya nak tunjuk kat kamu ni, cara orang lain melukis litar adalah berbeza dengan cara saya melukis litar. So saya tak kata saya punya salah ataupun orang ni punya salah, dua-dua betul. Tapi it depends on that particular person punya preference lah. Kalau macam ni dia suka lukis macam ni. Sebabnya layout litar ni tak ambil ruang yang banyak. So betul juga sebabnya dia memenuhi semua. Ya, dia ada dua kapasitor yang mana di tengah-tengahnya bersambung ke ground. Lepas tu dia ada induktor in parallel. Okey. So kita cuba check adakah ini litar oscillator. Ini amplifier. Okey, ini semua adalah amplifier punya parts ni. Betul? Ini semua amplifier punya parts. Alright. So ini tank circuit. Yang saya tick tu itu adalah amplifier. Okey, so dia ada DC supply untuk hidupkan dia. Lepas tu yang ini kita ada dia punya tank circuit. Okay, so kita dah memenuhi dua perkara untuk oscillator circuit kan. Dah ada amplifier, dah ada tank circuit. Okay, sekarang kita cuba cari feedback. Ya, kita cuba cari feedback. So kita tengok kat sini. Sini output. Ya, this is the output terminal bersambung dekat sini. Okay, jadi daripada output terminal, ya, ini output terminal. This is output. Okay, sama kat sini dah ya. Output, dia pergi ke tank circuit. Alright. Dari tank circuit, the other end of the tank circuit, dia lalu dekat capacitor number 1, dia pergi mana ni? Dia pergi ke input. amplified. Okay, dia pergi ke amplifier pada bahagian base. So that is the input. So bila kita ada output, laluan masuk ke input. So ini adalah feedback. Okay. So ada amplifier, ada tank circuit, ada feedback. So dia ada 3 elemen. So maksudnya ini adalah oscillator circuit. Okay. Jadi macam mana kita nak pastikan sama ada dia oscillate atau tak? Dia kena fulfill Barkhausen criteria. Alright, so dia memenuhi dua syarat Barkhausen criteria, and then this circuit akan berfungsi sebagai oscillator lah. Okay, so this is one example. Okay, ini adalah satu example yang rupanya lain daripada yang saya tunjukkan lah. Yang saya tunjukkan dalam nota saya. Okay.
Okay, saya bagi satu lagi. Tengok boleh kenal tak? Siapa yang dah tengah tidur ke apa tu, bangun-bangun. Nanti saya panggil nama. Okay. Okay, saya bagi yang satu ni. Okay. Alright. Okay, saya besarkan. Okay. Alright. So ini lita apa? Pun lain rupa dia. Kita tengok betul-betul. Kena pasti ini lita apa based on the tank circuit. So specify juga yang mana satu komponen yang membentuk dia punya tank circuit. Lita Hartley kan buat guys. Ini lita Hartley. Okay, kenapa lita ni dikategorikan sebagai Hartley, Ikmal? Kenapa? Apa alasan kamu kalau kata ini lita Hartley? Kenapa? Sebab yang sikit je tu apa dah? Yang sikit je ke ground tu ada tu hak tengah-tengah tu. Apa dah panggil nama tu? Apa? Ground kat tengah-tengah, lepas tu? Tengah tu ke ground. Sebab ni. Sebab ada L1, ada L2 ke ground. Okey. So ini mungkin Hartley Mungkin Hartley sebab apa? Sebab ada L1 dan L2. Okey, dekat tengah-tengah dia pergi ground. Okey. Okey, nampak macam ya dah kan? Sebabnya yang lain-lain, parts yang lain ni adalah kepunyaan amplifier, kan? Okey. So kalau L1, L2 adalah sebahagian daripada tank circuit. Okey, apa lagi yang patut ada dalam tank circuit tu? Paralel dengan C2. Okey, dia mesti paralel dengan kapasitor. Okey, dia mesti paralel dengan kapasitor. Okey, mana satu kapasitor yang menjadi sebahagian daripada tank circuit? Itu puan. C? C2. C2. Okey. Kenapa C2? Sebab kita tengok kat sini, this is one end of C2, this is the other end of C2. Alright, so nampak tak? Ini dengan sini is the same connection. Okay, ini dengan sini is the same connection. Alright, so kita nampak tak? Sini dan sini is the same connection. The other end pun the same connection. So L1, L2, tengah-tengah ada ground and then connected in parallel with C2. Jadi cumanya C2 dilukis kat atas. Boleh je nak lukis C2 ni dekat bawah. Betul? Kalau ikutkan boleh je lukis C2 ini pindahkan dia kat bawah. Kan? Sama je. Tapi sebab cara dia nak lukis tu, dia suka nak lukis macam ni, so dia tarik C2 tu kat atas, menyebabkan kita tengok macam agak keliru kan? Kita tengok macam agak keliru. So ini satu lagi method lah. Satu lagi cara macam mana nak identify. Kita kena check connection tu. Kita kena check connection tu, adakah dia betul-betul parallel. Adakah dia betul-betul parallel. Okay, so untuk lita ni, yang ni memang Hartley circuit dengan component of the tank circuit L1, L2 dan C2. Okay, setakat ni boleh identify. Lepas ni kita pergi calculation pula ya. InsyaAllah boleh puan. Okay, rasa-rasanya boleh kan? Sebabnya tak susah sangat nak identify type of circuits. Okay. Alright. So kita tengok satu lagi. Yang ni semua lita-lita ni saya buat daripada buku, daripada internet tau. Jadi buku yang dia macam-macam ada. Okay. Okay. Kalau lita ni pula macam mana? Armstrong. Yang ini terus nampak dia adalah Armstrong. Kenapa kamu kata Armstrong, Zani? Sebab dia ada transformer. Okay, sebab dia ada transformer.
Jadi tengok istilah ni, Tickler coil. Alright, Tickler coil ni dia merujuk kepada winding of transformer. Okay, kalau ada soalan dia sebut Tickler coil, maksudnya ini adalah litar Armstrong. Okay, so tank circuit dia adalah dekat sini lah. Ini tank circuit dia. Right, ini capacitor in parallel dengan transformer primary dan secondary winding. Okay, alright. So ini senang lah, ya, senang. Okay, satu lagi. Satu lagi. Kita tengok litar. Okay. Okey, kita tengok litar ni. Okey. Alright, so kita tengok yang ni. Yang ini litar apa? RC. Yang ini adalah litar RC phase Rectifier. RC phase. rectifier. Mana rectifier dah. Ini chapter 2. Okay, RC phase shift. Alright. So RC phase shift dia punya feedback network. Okay, dia punya feedback network ataupun dia punya tank circuit ada apa? Tank circuit untuk RC oscillator ada apa patutnya? Ada resistor. Ada Tiga resistor. 3 pair of R and C. Betul? Dia kena ada at least 3 pair of R and C. Okay. Dekat mana? Okay, dekat mana ni? 3 pair ni dekat mana? Dekat paling kanan tu. Ini ada satu. Betul? Ini ada Ya, satu. Betul. Ini satu je. Mana kawan dia? Tak cukup. Mana? Lagi R3. Satu lagi adalah R3. Okay, satu lagi adalah R3. Okay, kalau ini R3, ini saya namakan C3. Kalau ini R2, ini saya namakan C2. Ini R1 dan C1. So sebenarnya kawan dia adalah yang ini. Okay, ini adalah pair dia. Yang ini adalah pair dia. Ini dan ini adalah pair dia. Tengok. Boleh je lukis kat sini, betul tak? Tapi nak juga lukis kat situ. Jadi ini terpulang pada orang yang melukis tu lah. Ya, masing-masing lukis. Kejap, saya tengok ada lagi tak contoh RC yang lain apa? Phase shift ni. Okey. Okey. Okey, ni. Yang ni. Yang ni. Okey. Mana satu yang jadi dia punya tank circuit? Mesti ada 3 pair. R. Apa dia? Tak dengar. R4, R5. Okey. R3, R4, R5, C1, C2, C3. Okey. So C1 kawan dia R3, C2 kawan dia R4, C3 kawan dia R5. Jadi kalau kita tengok kat sini, susunan dia tu ataupun nombor dia tu tak semestinya C1 kawan dengan R1, C2 kawan dengan R2. Tak semestinya ya. Dia tengok pada orang yang label lah. Jadi dia label lain-lain. Jadi kamu ni duk carilah C1 mana kawan dia R1. Takkan yang ini pula? Bukan. Ini bukan kawan dia. So jangan depend on dia punya notation.
Ya, jangan depend on dia punya notation, tapi lebih kepada dia punya position, ya, dia punya location dalam lita tu. Itu yang lebih penting daripada kamu nak tengok dia punya notation semata-mata. Okay, boleh faham Alright, so in terms of identifying circuit, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada puan. Tak ada Alright. So kalau tak ada, okay, sekarang kita cuba buat soalan calculation pula. Ya, kita cuba buat soalan calculation. Okay, ada beberapa example, tapi soalan ni saya tak letak lagi dekat si DOS. Sekejap. Okay. Okay. Alright, kita cuba tengok untuk calculation punya exercise. Ya, calculation punya exercise. Okay. Kita tengok first question. Alah, gambar dia tak clear ke? Gambar dia clear tak? Boleh nampak values? Boleh puan. Boleh Alright. So, okay, dalam soalan ni dia tak nyatakan ini lita apa. Dalam soalan ni dia tak nyatakan ini lita apa. Jadi kamu kena identify. Ya, kamu kena identify yang ini adalah lita apa. Right? Kenapa kena identify? Sebab kita kena tahu jenis lita dia dulu. Baru kita boleh tentukan formula apa nak guna. Okay, formula apa nak guna. Alright, so once you get the circuit diagram, you identify dulu ini lita apa. Oscillator jenis apa ni? Colpitts. Okay, ini adalah Colpitts. Okay, this is Colpitts. Kenapa you kata ini Colpitts? Dia ada dua kapasitor dengan satu induktor. Yang mana satu? Induktor. Yang mana satu? Kat Which part? tengah-tengah C1, C2. Sebut nama kapasitor dia apa? C1, C2. Okay. Kat sini dah obvious. Alright. So whenever you want to identify tank circuit, you cari yang ini. Okay. Cari bahagian yang ada sambung ke ground. Okay. Itu akan membantu untuk you identify. So bila kita nampak ni ada connection to ground antara dua kapasitor, then kita tengok apa yang ada in parallel to that capacitor. So apa yang ada in parallel to that capacitor is another inductor. Right? So ini in parallel with the two capacitor which is the inductor. So ini adalah dia punya tank circuit. So this is the tank circuit. Okay, this is the tank circuit. So why is it so important untuk kenal tank circuit? Sebab apa? Sebab soalan ni nak oscillation frequency. Okay, dia nak oscillation frequency. So kalau oscillation frequency, formula yang kita nak kena guna adalah 1 over 2 pi square root of L C total. Okay, square root of L C total. So C total ni menunjukkan bahawa dalam tank circuit tu ada more than one capacitor. Right? So C total ialah apa? Formula dia C1 kali C2 divided by C1 plus C2. So nombor 1 kena kira the value of C total and then we substitute the value of C total dalam formula yang kira frekuensi pula. Okay, saya nak semua orang cuba kira what is the value of C total. Right? Kira what is the value of C total. Kita nak guna nilai apa? Kena guna nilai C1 and C2. Ya, sebab ini adalah the component of the tank circuit. Alright, kira C total dulu. Saya nak check tengok boleh tak kamu kira C total. Dapat 0.000909. Oi, Pak, janganlah banyak no kosong pointnya. Cuba 0.91 nano. 0.91 91 nano. 0.91
nano. Okey, 0.91 nano. Okey, semua orang dapat ke? Okey, macam mana dapat tadi tu? C1 adalah 0.001 mikro kali dengan 0.01 mikro bahagi dengan 0.001 mikro tambah 0.01 mikro. So dapat tadi apa? Itu 0.91 nano nano. Ya puan. Okey. Atau boleh juga dinyatakan sebagai 909 piko. Ya, mana-mana satulah. Kamu tekan kalkulator je kan? Alright. Okay, so nanti masukkan pula nilai C total ni ke dalam formula frekuensi. So formula frekuensi adalah 1 over 2 pi square root of L kali C total. L adalah 15 Henry. 15 microhenry. Alright, C total adalah 0.91 nano. Okay, 15 microhenry iaitu inductance kali dengan C total 0.91 nano. Okay, tengok berapa frekuensi dia. Jangan lupa square root Loh, sedihnya dah kosong. Okay, siapa dah dapat? Berapa frekuensi? Jitan Kumar, berapa frekuensi Jitan? Tunggu puan, baru calculate. Saya panggil baru nak calculate. Siapa lagi? Andy? Andy dah calculate? Berapa you dapat frekuensi? Saya dapat 1.36 MHz. Okay, Andy dapat 1.36 megahertz. Alright? Okay. Orang lain dapat tak 1.36 megahertz? Cuba Sama kira puan. Sama Alright. So jawapan untuk oscillation frequency adalah 1.36 megahertz. Ya. Yeah? So make sure kamu square rootkan value ni sahaja. 2 pi ni tak ada square root ya. Selalu ramai orang tersilap. Dia kira 2 pi kali 15 mikro kali 0.1 nano and then the whole thing dia square root. Alright, so make sure you tak tersilap. Make sure you tak tersilap. Okay, so kita tengok soalan B. Okay, kita tengok soalan B. Okay, soalan B ni dia kata, okay, what is the approximate value that the inductor would need to equal for an output frequency of 1 megahertz? Okay, apa soalan ni nak sebenarnya? Apa yang soalan ni mahu? Apa yang dia nak? Siapa boleh share apa yang dia nak dalam soalan ini? Dia nak apa ni? Tak tahu. Tahu ke tak tahu? Tak tahu puan. Tak faham? Sikit Indah. Sikit nak apa Andy? Sikit nak tahu berapa value inductor untuk mendapatkan 1 MHz. Yes. Alright. So kita nak tahu berapakah value of inductor yang kita perlu untuk dapatkan frekuensi of 1 MHz. Alright. So dengan nilai sekarang, okay, kalau inductance is 15 micro, right, with inductance dengan 15 microhenry, kita dapat frekuensi 1.36 mega. Okay, 1.36
mega. Okay, sekarang kita nak the new value of inductor. Okay, new inductor value. Alright, so untuk frekuensi 1 mega. So we reduce the frequency from 1.36 mega to 1 mega. Alright, so obviously the value of the inductance juga akan berubah, kena ubah. Alright, kalau kita pakai 15 micro, frekuensi would be 1.36. Jadi sekarang kita nak frekuensi of 1 mega sahaja. Okay, berapakah nilai inductance yang kita perlukan? Okay, berapa nilai inductance yang baru? Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat? Okay, sama sahaja. Okay, sama sahaja. Kita akan guna formula yang sama. Ya, kita guna formula yang sama. Tapi kita pakai kertas yang kosong lah. Ya, sekejap, saya pakai sheet yang kosong. Okay. Alright, so tadi kita tengok balik C total adalah 0.91 nano. Alright, so inductance value 15 ni tak boleh pakai dah. Alright, so apa yang kita ada? Okay. Okay, apa yang kita nak adalah new value of L to produce frequency equal to 1 megahertz. Okay, so apa yang kita dah dapat from the previous one adalah kita dapat C total 0.91 nanofarad. Alright, so now we have to recalculate daripada frekuensi 1 megahertz, what would the new inductance value? Alright, so kita ada formula frekuensi 1 over 2 pi square root of L C total. Okay, square root of L C total. Okay, alright, so ini adalah formula yang kita ada. Alright, the only formula yang kita ada untuk solve for this question. Okay, ada masalah ke? Tak ada masalah. Kita check tengok. Frequency is given. Frequency is 1 megahertz. Alright, so 1 over 2 pi, ini 2 pi ni constant value. C total kita ada nilai dia. Ya? Jadi kita hanya ada satu sahaja yang kita perlu kira. So formula ni kita boleh guna untuk kira lah. Alright, so saya tulis balik 1 over 2 pi square root of L C total is equivalent to 1 mega. Okay, is equivalent to 1 megahertz. Alright, so kita substitute value of C total 1 over 2 pi square root of L kali dengan 0.91 nano sama dengan 1 mega. Okay, sama dengan 1 mega. So, macam mana kita nak buat? Okay, where do we go from now? From here. Kita nak kena buat apa? Ini matematik this is purely matematik. Macam mana you nak solve? Kita nak cari L. Betul? Alright, kita nak cari L. So, saya akan bawa ini. Okay. Apa kita ni, ungkapan ini, saya akan bawa dia ke atas. Ya, saya akan bawa dia ke atas, saya akan tukar tempat dengan 1 mega. Sebab apa? Ini adalah darab. Okay, this whole thing dengan 2 pi adalah darab. So, kalau saya nak bawa dia to the other side, dia akan jadi ke atas. Okay, dia akan duduk atas. L 0.91 nano square root. Okay, yang ada dekat sini adalah 1 over 2 pi kali 1 mega. Okay, macam mana kita nak buang square root? Macam mana kita nak buang square root? Macam mana nak buang square root? Faris, macam mana nak buang square root? Faris. Ya puan. Macam mana nak buang square root ni? Macam mana dapat nilai L? Nak buang square root macam mana? Satu per L kali dengan 0.91. 1 per L? Tak, saya tanya macam mana nak buang square root. Ni kita ada square root kat sini. Bila kita ada square root kat sini, kita tak boleh pecahkan L dengan 0.91 ni.
So macam mana kita nak buang? Apa prosedur yang perlu kita buat supaya nilai square root ni hilang dan kita boleh terus kira? Ku- Kurungan kuasa 2 kiri side. Okey. Kurungan kuasa 2 on both sides. Ya, kita tak boleh kuasa 2 this side only. Right? So kalau kita kuasa 2 kan this side, right? Yang ini kekal dengan nilai asal. Okay, what we should do now is kita kena kuasa 2 kan both sides. Alright, kita kena kuasa 2 kan on both sides. Belah sini pun kita kuasa 2. Belah sini pun kita kuasa 2. Alright, baru kita tak mengubah equation yang asal. Ya, kita tak mengubah equation yang asal. So whatever you want to do on the right side, you have to do it on the left side as well. Ya, tak boleh sebelah sahaja. Tapi efek dia akan berbeza. On this side, bila kita kuasa 2, what happens is this square root dah tak ada. Okay, so yang tinggal adalah 0.91 nano, okay, kali dengan L. So kuasa 2 bila ada square root, kita kuasa 2 kan, the square root tu akan hilang. Okay, square root tu akan habislah, ya. Okay, so what happens here is this whole thing akan dikuasa 2 kan. Alright, so 1 over 2 pi kali 1 mega adalah 1 over 2 pi mega lah, ya, 1 mega. Then this whole thing kuasa 2. Alright. So dapat berapa? 1 over 2 pi kali 1 mega dapat berapa? Over 2 pi 1 mega. Then kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Dapat berapa nilai dia? Sini. Dapat tak? Okay, saya tulis balik dia kat sini. 0.91 nano kali dengan L sama dengan 1/2 pi kali 1 mega kuasa 2 ni dapat berapa? Dapat berapa? 2 kali pi kali 1 mega, invertkan dia and then kuasa 2. Okay, dapat berapa? Zuhaikal, dapat apa Zuhaikal? Saya dapat 2.46. 2.46. Itu apa ya? Iaitu L ke kamu kira yang kuasa 2 ni? Kuasa 2. Kuasa 2, 2.46 kali? Kali ni Mikro. Kamu tak kuasa 2 kot tu. Sudah. Saya dah kali 2. Dah kuasa 2. Tak mungkin. Dia mikro sahaja sebab ni kuasa 2. 1 bahagi. Okey. Saya takut kamu salah kira. Okey. Oh, saya letak ni. Dalam kalkulator tu, dekat kalkulator tu, kamu tak boleh terus 1 bahagi. Bila kamu tekan sequence tu, kamu tak boleh 1 bahagi 2 pi 1 mega tau. Sebab kadang-kadang kalkulator tu tak tahulah macam mana dia baca yang kita key in tu. Alright, kalau saya tak key in macam ni. Ya, kalau saya tak key in macam ni. Tapi ini saya tak buat macam ni. Saya akan kira dulu 2 pi kali 1 mega. Okay, saya kira yang ini dulu. Lepas tu saya tekan yang simbol X negatif 1. Okay, ataupun 1 bahagi answer. Okay, 1 bahagi answer. Alright, lepas tu barulah tekan kuasa 2. Right? Itu cara saya lah untuk tidak merisikokan pengiraan saya salah. Okay, so berapa orang lain yang dah kira? Ada siapa yang dah kira?
bukan mikro sebab dia kuasa 2, dia tak boleh jadi mikro. Dia akan jadi lagi kecil. Dia akan jadi lagi kecil Saya daripada mikro. 2.53 0.02. 2 point berapa? 3? 2 point? 53 darab 10 kuasa negatif 14. Okay, darab 10 kuasa negatif 14. Okay, yang ni betul. Alright, so kalau kita tengok ni mega ni kuasa 6. Tapi sebab dia per dekat bawah, bila naik ke atas dia jadi mikro. Sebab tu saya tahu kata tadi siapa? Zuhaikal tadi dia tak kuasa 2. Kalau kuasa 2, negatif 6, kuasa 2 dah kuasa 12. Jadi tak mungkin akan dapat mikro. Tak mungkin akan dapat mikro. Sebab tu saya tahu dia salah kira tadi. Alright, so ini jawapan dia. Bahagian ni 1/2 pi kali 1 mega kuasa 2 adalah 2.53 kali 10 negatif 4. Jadi kita nak sekarang adalah value of inductance. Kita nak value of inductance untuk menghasilkan 1 MHz of output frequency. So value of L adalah 2.53 kali 10 negatif 14 bahagi dengan 0.91 nano. Alright. So, berapa nilai inductance? Berapa nilai inductance? .84 0.84 micro Henry. Mikro. 27.84 micro Henry. So itulah macam mana kita nak calculate. Macam mana kita nak calculate. Soalan dia boleh jadi straightforward macam ni. Semata-mata ganti nilai, dapatkan frekuensi. Ataupun dia boleh jadi macam ni. Okay, dia bagi frekuensi, dia suruh kamu cari value of komponen dalam lita. Okay, ada juga nanti dia kalau nak frekuensi tu double ke, kalau nak increasekan, kalau increase inductor ni berapa frekuensi baru ke, boleh jadi macam tu jugalah soalan dia. Okay, dia ada macam-macam variations. Okay, yang penting adalah formula. Okay, yang penting adalah formula. You know the formula, you must be able to solve. Mesti boleh. Tapi kalau you tak tahu formula dan you tak kenal lita, then you tak tahulah macam mana nak solve. Okay, so number 1, you must be able to identify the circuit. Number 2, you must know the formula for that particular circuit. Alright? Okay, ada soalan? Orang lain ada soalan? Cuba jawab cuba buat. Tak ada puan. Cuba tekan kalkulator sendiri, cuba dapatkan jawapan. Kalau tidak baru kamu tahu masalah ni kat mana. Kadang-kadang formula semua betul, nilai semua dah betul, dia part yang tekan kalkulator tu yang salah. Itu pun problem juga tu sebenarnya. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa, kita tengok yang next pula. Okay, ini adalah contoh untuk RC phase shift oscillator. Cik Zainal tak ada Ifrat lah pula. Okay, RC phase shift oscillator. Okay, so RC phase shift, number 1 is kita kena identify, ini tak bagi lita dia dah bagi tahu. Dalam questions, dia dah bagi tahu RC phase shift. Okay, so apa yang kamu perlu tahu adalah dia punya formula. FR is equal to 1 over 2 pi square root of 6 kali R kali C. Okay, so ini formula dia. Sebab dia dah bagi tahu ni. Kan, tak payah tengok gambar rajah pun. Kita boleh tahu ini adalah RC phase shift. Okay, jadi dalam soalan dia kata, the phase shift network uses the resistance of 4.7K and capacitor of 0.47 micro. Find the frequency of oscillations. Right, so R adalah 4.7, C adalah 0.47 micro. Ganti dalam formula, ganti dalam formula 2 pi square root of 6 kali R 4.7K kali C 0.47 micro.
Alright, the whole thing divided by 1. Okay, 1 divided by the whole thing. So berapa dapat ni? Untuk RC phase shift. Dapat frekuensi dia berapa? Hertz. 29.41 Hertz. Okay, betul. Itu jawapan dia, 29.41 Hertz. Alright. Okay, yang lain okey ke? Kalau tak tahu, boleh tanya Jangan diam je. Tanya sekarang. Sebelum nanti nak test lah, nak apalah, nanti tak kerti buat pula. Boleh Okay. Alright, so nombor 3. Okay, nombor 3 ni, okay, dia tukar sikit macam tadilah Dia tukar sikit. Jadi dekat ni dia kata estimate the values of R and C. Estimate the value of R and C for an output frequency of 1 kHz in an RC phase shift oscillator. Okay, kalau dia kata estimate, kalau dia kata estimate, dia hanya bagi nilai frekuensi. Dia suruh kamu cari nilai R dan juga nilai C. Alright, so untuk dalam kes begini, kita akan pilih C. Okay, randomly choose value of C. Okay, kalau ada soalan macam ni lah, macam tak cukup maklumat. Macam tak cukup maklumat. Dia apa yang kamu kena buat adalah randomly, choose any value of C. Katalah, contohnya saya nak pilih 0.1 microfarad. Okay, jadi bila saya dah ada value of C, saya dah ada value of frequency of 1 kHz, boleh tak saya dapatkan R? Boleh puan. Boleh. So kita guna formula lah. 1 over 2 pi square root of 6 kali R kali C sama dengan 1 kHz. Okay, 1 kHz. So yang kita nak cari adalah R. So bila yang nak cari adalah R, ni R, saya akan bawa R ke sebelah sana. Pindah tepi. Kita bawa dia pindah ke tepi, so dia akan jadi R. So duduk belah sini, dia dekat bawah. Bila dia pindah, dia akan duduk dekat atas. Okay, yang ini daripada sini bawa ke sana. Dari sini dia duduk atas. Bila pindah ke belah sini, dia akan duduk di bawah. Ni matematik 1 over 2 pi square root of 6. Okay, frekuensi adalah 1K. Kapasitor adalah 0.1 mikro. So berapakah nilai R yang akan kita dapat? Okay, berapa value of R yang akan dapat? Satu bahagi 2 pi kali square root 6 kali 1K kali 0.1 mikro. kilo ohm. 0.65 kilo ohm. Okey, jangan kilo kan sebab dia 0 point kan. Jadi resistor kita jarang nyatakan dalam nilai 0 point. Jangan kilo kan. 649.75 ohm. R sama dengan 649.75 ohm. So itulah jawapan dia. Okey, so itulah jawapan untuk value of R. Jadi untuk chapter ni dia tak susah sebabnya formula, cuma perlu tahu formula, perlu tahu formula dan calculation dia basic calculation sahaja, basic calculation sahaja. Okey.
Alright, so yang RC phase shift oscillator, ada apa sesiapa nak tanya ke? Ada soalan apa-apa? Tak ada puan. Tak ada puan. Okay ya. Alright. Okay, tak apa, nanti yang soalan ni nanti saya letak dekat Sidos. Ya, saya bagi terus dia punya jawapan apa, nanti kamu boleh cubalah. Ya, ada banyak contoh sebenarnya. Mungkin tak sempat nak habis kot dalam kelas hari ini. Okey, yang ini adalah contoh Hartley. Okey, ini adalah contoh Hartley. Sekejap Okey, so silap. Saya betulkan. Okey, L1. L1 adalah 20 mili. L2 adalah 5 Henry. Find the frequency of oscillation. Okey, L1 adalah 15. Okey, L1 adalah 15 millihenry. Besar sangat Henry. Millihenry, kapasitor adalah 50 pico. Calculate for L2. Ya, calculate for L2 untuk frekuensi 168 kilo. Right? Okey. Right? Okey, cuba calculate yang ni. Ini soalan last. Nanti saya bagi satu untuk you try dekat rumah. Okey, cuba jawab soalan ni. Hartley. Okey, so Hartley mesti ada 2L dan 1C. So formulanya adalah frekuensi adalah 1/2 pi square root of C kali L total. So untuk Hartley, L total dia simply by tambah L1 plus L2. Okay, L1 plus L2. Okay, so kira berapakah nilai dia punya frekuensi. Ya, berapakah nilai dia punya frekuensi. Tutup. Ha? Kenapa nak potong? Angkat sikit boleh pun. Kena keluarkan. Kabel tie ada, tak apa. Rasanya kita angkat hujung tu sikit, lepas tu kita tarik wire tu keluar. Ha? Kita angkat ni. Lepas tu kita tarik. Tapi kalau plug satu je pula. Okay, so berapa frekuensi? 45.02 kHz. Okay, so L total ni 20/5, 20 mili Henry. So frekuensi ganti-ganti nilai dalam formula 2 pi kali 500 pico kali 25 mili. Okay, yang ini square root. Okay, bahagi dapat 45 point berapa? Kosong? 2 kilohertz. Okay, 45.02 kilohertz. Okay, yang ini macam soalan yang Colpitts tadilah. Ya, dia bagi satu L, dia bagi satu kapasitor, so kena cari L2. Ini yang macam yang ada square root tadi tu. Ya, ini kamu boleh cuba, boleh cuba. Jawapan dia adalah L2 sama dengan 2.95 millihenry. Okay, ini jawapan dia adalah 2.95. Okay, kita pun dah tak ada masa lagi. Okay, tak apa, ini boleh buat kemudian. Dia boleh buat kemudian. Jawapan dia adalah 2.95. Okay, yang soalan last ni. Okay, soalan last ni. Okay, ini bukan last, ada dua. Okay, ada dua. Ini saya akan jadikan sebagai homework lah. Ya. So, example number 6 dengan example number 7 ni saya akan letak dekat CDOS dan saya akan jadikan sebagai homework. So, example 6 dan 7 kena submit by tonight. Okay, example 6 dan example 7 ni, okay, submit di CDOS.
submit DC DOS before midnight hari ni. Okay, nanti petang-petang relax tu bolehlah buat ni before midnight today. Okay, example 6 and 7. Ya, nanti saya akan letakkan soalan ni dekat CDOS dan saya akan letakkan submission link juga di CDOS. Okay, alright. Okay, so hari ni kita dah habis dengan chapter 2 ya. Kita dah habis dengan chapter 2. Cuma mungkin slide yang saya tunjukkan hari ni ada addition sikit, okay, ada pertambahan sikit pada bahagian crystal oscillator. Nanti kamu boleh tengok lah ya. Kamu kalau dah print, kamu salinlah sikit ayat-ayat yang ada dalam tu, sebabnya tak banyak pun yang saya tambah berbanding dengan yang asal tu. Okay, so nanti you update your notes lah ya, slide dalam notes. Alright, so ini example 6 dan example 7. Saya akan letakkan CDOS termasuk dia punya submission link. So tolong cuba buat. Okay, semua orang kena buat dan hantar melalui CDOS sebelum tengah malam ni lah. Before the end of the day today lah. Alright, okay, attendance. Ya, attendance jangan lupa macam biasa. Okay, tanda attendance sebelum pukul berapa ya attendance tu? Sebelum pukul 10 suku. Right, 10 suku attendance dah tutup. Right. Okay, boleh tanda attendance. Okay, kalau ada apa soalan, okay, regarding example 6 dan 7, boleh tanya saya. Okay, boleh WhatsApp kat saya lah. Right. Mungkin saya tak reply segera, tapi saya give me some time lah untuk check telefon. Sebab saya tak selalu pegang telefon macam kamu. Kamu kan telefon dekat tangan je kan. So saya kadang-kadang saya tak tengok telefon, so mungkin saya tak perasan ada message. But any question, any problem, boleh contact saya. Boleh contact saya. So the only way yang senang nak contact through WhatsApp je lah. Okay, through WhatsApp. So kalau berkaitan dengan example dalam apa ataupun soalan-soalan yang saya bagi untuk buat tu, boleh tanya dalam group so that we can share with other kawan-kawan yang lain juga. Alright. Okay, tolong attendance ya. Tolong isi form untuk attendance. So kalau tak ada apa-apa, saya stop kat sini. And next week on Monday, kita start with chapter 3. Ya, kita start with chapter 3. Alright, so baca dulu slide untuk chapter 3 tu. Sebab saya rasa macam saya prefer you baca sendiri dia punya slide and then kita akan buat example dalam kita punya live session. Sebab kalau saya cakap je kan macam kamu boring, saya boring. Kan? So I think it's better if you have orang kata introduction dengan membaca dulu slide-slide itu, then only saya akan go through cepat sikit lah. Saya boleh go through cepat sikit. So anything if you want to ask masa kelas tu, you boleh tanya terus. Alright, you boleh tanya terus. Okay, I think that's all for today and we will start chapter 2 next week dan mungkin eksperimen chapter 2, chapter 3. Ya, eksperimen 3 mungkin belum lagi buat minggu depan, maybe the following week lah. Baru kita buat eksperimen yang kedua. Okay, itu saya bagi tahu. So far I rasa next week on Monday and on Friday kita akan buat kelas teori macam biasalah, macam hari ni. Ya, macam hari ni. Okay, I think that's all for today. Attendance. Sekejap saya tengok. Jitan belum. Faris belum. Karen Raj. Darwin Raj belum isi attendance. Darwin, Karen, Faris and Jitan Kumar. Okay, yang ini saja belum recordkan attendance. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya stop dekat sini dulu. Right, saya stop kat sini dulu. So thank you. Yeah, thank you.